Kasama ko si Jenny, alias Tongtong. Ito yung Tarlac. Yan, Luisita Mall. Kami pumasok dyan. Saan? Cheap naman. Hello, yan si Tongtong. Ayan, ang ganda ng Tarlac. Oh, ayan. Away na kami. Ito na si Ate Bel. Hi. Ayan si Ate Bel. Ayaw. Ayan po, aalis na po kami ngayon sa parking lot. Saan tayo pupunta? Uwi na. Uwi na kami sa Biyaga. Ayan po, ayan na po. Ayan po, paalis na po kami. Ayan po, dyan po kami nagpa-picture. Yan yung Tarlac. Yan po kami tadaan. Yan. Yan, ano ba yan? Ayan, yan. Hindi kami dyan kumain. Hindi dyan. Pauwi na kami. Hi, pauwi na kami. Sama ka. Ayan, pauwi na. Tingnan mo yung lugar, ang ganda. Ayan, ayan po. Dyan po kami. Ayan, o. Sa Picture gawin pa tayo na dyan. Dyan, oh. Ayan, dyan. Magpapapicture kami. Makikita yung picture namin. Ayan, tingnan nyo. Ayan, o. Yan. Yan na yung puno na yun. Yan. Papicture Puno pa na yan. dyan. Dyan ako. Dyan, dyan. Ayan. Hello, 94.7 Hop, ayan. Yan. Dyan, 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 dyan. The title is Baby Love, Nicole Ito, maganda dyan. O, ayun. Black-eyed peas. Sige, dyan na lang. Will.i.am. Sige. On deck, I've got... Picture muna kami, ha? Yeah, we've been kind of mellow and